Kakatapos ko lang i-assemble. Dinala ko muna dito. Okay na to, sir. Sir, Glyza, sir. Glyza. Ito, sir. Ikuha na natin ang perahe. Mga nasa 2.5 lang pa yun. Nakamasay. Glyza. Yan o. Yan o. Kuha natin ang perahe. Paanda rin natin. Ito, sir. Ayan, kumagana na. Tapos buga ito. Ayan, buga nya. Tapos yung amperes nya 2.5. 2.3 ayos lang yan. Ayan, 2.34. Yung peak nyan eh 7.3. Kaya accurate to. Ayos to. Ulay nga, pinalitan ko na rin.